3200 মাত্র 3200 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন উপরে দীপ আছে তলে বইতো আছে 3200 টাকা এটা বইতো আবারটা বহুত মুশকিল দেখুন এটা भी 32 মাত্র 4000 টাকা রে পাটো শাড়ি এটা হলা আঁচল আর বডি দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে ধড়ি দেখুন এটা ধড়ি আঁচল রে এটা টিস্যুর কাম করা আছে এটা আসি যিবা 16500 16500 দেখুন হাফ টিস্যু পুরা সস্তা আছে দেখুন বহুত সস্তা আছে টেরাকোটা ডিজাইন রে এটা আসি যিবা 9300 রে আসি মাত্র 9300 দেখুন নবকোটি পুরা সস্তার भी সস্তা দেখুন হোলসেল প্রাইসে পুরা আপনারা কিনি পারবে এই যে দেখুন লেটেস্ট ডিজাইন পুরা এটা দেখুন ডালা আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে মিলন দেখুন তার তলে উপরে কেনতা বঢ়িয়া কাম হইছে মিলন সফটওয়্যার উপরে এতরা মিলন সফটওয়্যার ব্লাউজ পিস না আসুতলা এবে ব্লাউজ পিস भी আসলা ব্লাউজ পিস भी আসিবা দেখুন এটা দেখুন কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসি যিবা 6200 রে মাত্র 6200 রে আসি 6200 এটা কফি কলর আছে এটা আঁচল ছোট ছোট প্রিন্ট রে কাম भी হইছে এটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে অরেঞ্জ রে কফি এটা আসি যিবা মাত্র 5000 রে আসি যিবা এর কি বলছড়ি মাত্র 5000 রে মাত্র 5000 রে আসি যিবা সেটা ফির পাটা বর্ডার भी আসি যাচ্ছে পাটা বর্ডার ফির দেখুন ফির ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন কে বিশ্বাস না করে কি সস্তা রে মিলি তাক দোকানে বলি এটা আমার ভাইরাল ডিজাইন है ফেমাস ডিজাইন এটা ফেমাস ডিজাইন है এটা টিকে অলগা ডিজাইন রে বনা হইছে ইথর দেখুন ব্লু সব থর আমি মেরুন কফি দেখাছু ইথর ব্লু আছে आ इतार ब्लाउज पिस वर्क भी अछि हमें देखे दमा वर्क पे अछि सबको जुहार आ फिर तोरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर तोरे पहुँची गली विचित्रा हैंडलूम के जेनटा कि सम्बलपुर बहुत जनाशुना सम्बलपुरी शाड़ी बेपारी तो जानून पूरा सस्ता नु भी सस्ता सम्बलपुरी शाड़ी मिली जाती पूरा मार्केट नु सब सस्ता सम्बलपुरी शाड़ी मिली जाती जेन भेराइटी सम्बलपुरी शाड़ी मिली जाती आप खोजी खोजी आसबे दुकान के आउ रेट रो तो पूरा कंपेयर ही करना पूरा शक है एंता रेट मिली जाती सम्बलपुरी शाड़ी गोटे बहुत बढ़िया दुकान टे आप बिहागरिया शाड़ी घिनबार लगे चाहूँ दुकान के आसिक घिनी पार्बे नुआ नुआ भेराइटी संगे संगे प्राइस तो जानून बहुत सस्तार मिलवा तो केंदा केंदा शाड़ी मिलूचे कितने प्राइस मिलूचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटे के देखो बहुत क्वालिटी वाला वीडियो टे चलून देखमा विचित्रा हैंडलूम एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी शाड़ी संगे देखमा पाटो शाड़ी आगु देखुन पाटो शाड़ी मैंने केंदा सजे देछन देखुन केक से पाटो शाड़ी मैंने मिक्स पाटो मैंने प्योर पाटो मैंने सब प्रकार पाटो शाड़ी कलेक्शन अच्छे ये आज वीडियो देखमा यार देखुन पाटर स्टॉक भी केते सारा अच्छे अवेलेबल अच्छे सब वीडियो रे आगर वीडियो देखमा आज का देखुन नुआ सेटअप लगे देछन देखुन ये बढ़िया ड्रेस मैंने भी हैंगिंग कराला देखुन आपण माने जदी ड्रेस मैंने भी जदी नबाले चाहूँ रेडीमेड पूरा आसिक सम्बलपुर आप नहीं पार्बे यार देखुन केते बढ़िया सेटअप ताकर अच्छे आप जब आसबे बेले ये सब शाड़ी मैंने निया निया देखी नहीं पार्बे 500 टंका शाड़ी स्टार्ट है तो जाऊँ पचारा तो नानी फिर क्या स्वागत हमर चैनल रे जुहार जय मां समलेई मोर नाम विचित्रा मेहर हमर दुकान टा होछे बड़ बाजार सम्बलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे अछि देखो सम्बलपुर ही ताकर एड्रेस बहुत लोग रेमुंडारो बोली बापन रेमुंडारो नहे से हेले सम्बलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे ही ताकर दुकान अछि जेन माने भी आउचन समले मंदिर नु जस्ट 100 मीटर दूरिया रे ताकर दुकान टा अछि आपण माने जदी आउचन बेले कॉल करबे बेले ताकर नंबर रे जिबे निजे रिसीव करके आनबे आ ताकर दुकान रे आपण माने देखि नै पारबे आउ आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा आज हमर पाखे तो 500 रु आरंभ 12000 तो सम्बलपुरी अच्छे आमे यादे किछि बछा बछा कलेक्शन देखमा जे 1800 1700 रु नै करी आज आमे देखमा 1700 रु आरंभ करी सब प्रकार पाट माने भी देखमा पाटली पाट भी देखमा मिक्स पाट प्योर पाट सब देखमा सब प्रकार कलेक्शन देखमा आ ई साड़ी में जेंटा पसंद लावा ऑनलाइन भी पठासन नै ऑनलाइन भी पठासु पोस्टल रे जेन साड़ी देखो पसंद लागबा यानी आकेटा स्क्रीनशॉट करबे आ ऊपर दिया तो नंबर स्क्रीनशॉट पठे करी एड्रेस पेमेंट देला बाद अपन कोड के पोस्टल द्वारा अपन घर जाए से सलामत साड़ीटा पहुंची जिमा तो चलो बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा तो पहला किने देखमा पहला हमें 1700 रो देखि देमा मात्र 1700 टंका रुडा मात्र 1700 एकदम बढ़िया अछि देखुन मात्र 1700 टंका रे देखुन सम्बलपुरी साड़ी जेंटा भी भल लागु छे टिक चिन्ह मारी करी पठाले इटा हमर व्हाट्सएप नंबर भी है सेथिरे हमें फुल फोटोटा दे दे फुल फोटोटा भी दिया बा देखुन गा इटा सब 1700 रे आसी 1700 टंका देखुन पर्पल कलर रो अछि केते बढ़िया अछि देखुन मात्र 1700 टंका एकदम बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन बियाह बरपन रे दिया थवाले एकदम केते बढ़िया साड़ी देखुन गंगा जमुना रे अछि एटा भी 1700 नै 1700 हां ई सब 1700 रे आसबा सब 1700 लेखा रे आसी जिबा इटा आसी जिबा 1800 19 की 1800 रे देखुन देखुन एटा 1800 रे आसी जिबा केते बढ़िया देखुन इतार भी सब कलर माने अछि इटा अछि तार सब कलर हां इटा सब कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखुन इटा सब 1800 रे आसी जिबा
इटा गुटे आसी गला हमर बोइत साड़ी दीप डिजाइन रे अछि बोइतो साड़ी देखुन इतरे ब्लाउज पीस ना आसे एडा देखुन आचल আর বডি দেখুন ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন দিদি এটা আসি যাবা 3200 মাত্র 3200 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন এক উপরে দীপ আছে তলে বইত আছে বইতো আছে 3200 টাকা রে এটা বইতো আবারটা বহুত মুশকিল দেখুন এটা বি 3200 রে আসবা বইতি এটা দেখুন দুসরা কালার এটা বি বইতো ডিজাইন র এটা আসি যাবা 3200 এটা বি আগুটে কালার অপশন আছে দেখুন যাহা যে কালার দরকার আপন মানে বুক করো এটা আসি গলা নবকোঠি দেখুন এটা হলো দেখুন আচল আর বডি দেখুন নবকোঠি ডিজাইন আছে দেখুন এটা আসে যাবা 3500 টাকা আছে পিস না আছে এথরে ব্লাউজ পিস না আছে এটা বি আসে যাবা এই 3500 রে আসে যাবা 3500 টাকা রে আসিও দেখুন ব্লাউজ পিস না আছে নবকোঠি র দেখুন 3500 রে দেখুন কেতনি কেতে সস্তা রে মিলু যে তারপর দেখুন এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে লাইট এটা আসে যাবা 2700 রে 2700 টাকা রে দেখুন এটা আসি যাবা কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিছে শাড়িটা এটা দেখুন রামা গ্রিন কালার রে আছে এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে কাম হইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসে যাবা 2800 টাকা দেখুন পুরো হোলসেল দাম দেখুন 2800 টাকা দেখুন কেতে সস্তা শাড়িটা দেখুন এটা দেখুন অফিশিয়াল কালার আছে এটা তো পুরো 4000 টাকা শাড়ি মিলন সপ্তাহে আসে যাবা এটা দেখুন আচল সে 4000 5000 টাকা শাড়ি বাই দিছি দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি লাগু দেখুন কালার কম্বিনেশন এক নম্বর আছে এটা আসে যাবা 2900 মাত্র দেখুন রেড শুনি চমকি পড়ে 2900 টাকা দেখুন এন্ডা শাড়ি এটা ওটা বি দেখুন এটা ওটা কিসম রামা গ্রিন কালার পুরা বড় শাড়ি র আঁচল দেইছি আঁচল দেখলে বড় শাড়ি লিখে দিই আর বডি দেখুন পুরা রামা গ্রিন কালার আছে এটা আসে যাবা 2900 এটা বি দেখুন 2900 টাকা রে আসি যাবা তারপর দেখুন এটা হাফ হাফ আছে এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন চৌড়া ডিজাইন আছে আর কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন এটা আসে যাবা 2500 মাত্র 2500 টাকা রে দেখুন এটা আসি যাবা এটা দেখুন বহুত ভাইরাল হইছে এটা দেখুন আচল আর এসকি এটা তার ডিমান্ড যে সপ্তাহ থাই করি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে তার দাম কাটা আসবা 2700 দেখুন মাত্র 2700 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন পুরা এটা এসকি এটা ডিমান্ড যে পুরে বি না পড়ো যাহা এলে বি তো স্টক না পুরে জোড়া জোড়া বি আসে যাবা সব এটা দেখুন জুড়ি জুড়ি বি আসি যাবা এটা দেখুন এটা আচল আর তার বডি দেখুন এটা আসে যাবা 2400 টাকা দেখুন এটা এটা গুটে বি দেখুন এটা আচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন হইছে মেরুন রে রেড কালার আছে কম্বিনেশন भी বঢ়িয়া আছে এটা আসে যাবা মাত্র 2700 মাত্র 2700 টাকা তারপর দেখুন উৎকল লক্ষ্মীর গুটে ডিজাইন দে আঁচল দেখুন তার আঁচল রে কলর মানে भी ভরা হইছে আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া উৎকল লক্ষ্মীর পুরো নয়া ডিজাইন আপগ্রেডেড ডিজাইন এটা আসে যাবা 6500 মাত্র 6500 রে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী সম্বলপুরের গুটে বহুত ফেমাস ডিজাইন এটা গুটে দেখুন রামা গ্রিন কালার আছে এটা দেখুন আঁচল হ্যাঁ উৎকল লক্ষ্মী রে ব্লাউজ পিস না আছে ই মিলন সফটওয়্যার भी ব্লাউজ পিস না আছে না আছে দেখুন এটা আসে যাবা 4800 টাকা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে তারপর দেখুন এটা চূড়া ধড়ি উপরে আছে এটা দেখুন এটা হলো আঁচল তার ব্লাউজ পিস भी চড়া আসবা আর বডি দেখুন ব্লাউজ পিস भी চূড়া আসবা দেখুন শাইনিং भी আসুছে এটা আসে যাবা 6000 মাত্র 6000 টাকা রে শাড়ি মাত্র 6000 রে আসে যাবা শাইনিং এক নম্বর আছে দেখুন পুরা লহরি সফটওয়্যার থেকে দেখুন শাইনিং সে পাটা ধড়ি আছে আর কলর দিকে দেখুন মাত্র 6000 এর বেলা কে বিশ্বাস না করেন তারপরে দেখুন এটা দেখুন সে পুরা ওয়াশ ডিজাইন শাড়িটা দেখুন এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন এখানে ইন্দা দেখবে ড্রেস কপড়া আউ যে ইন্দা দেখুন মিটার সেটা 2000 উপরে পড়ছে দেখুন দেখুন পুরা ওয়াশ ডিজাইন শাড়ি দেখুন ই ডিজাইন এটা পাটা বর্ডরে মাছা বর্ডর আসবা মিলন সফটওয়্যার উপরে বক্স প্যাটার্ন এটা আসে যাবা মাত্র 9000 রে আসে যাবা এতিরে ব্লাউজ পিস भी আসে যাবা 9000 টাকা আসবা এতি ফির ব্লাউজ পিস भी আসিবা দেখুন কেরে বড়িয়া পুরা ওয়াশ ডিজাইন সফটওয়্যার भी काम कराई जे एकदम बेस्ट टू बेस्ट শাড়ি যেন না বলতগে এটা যে শাড়ি আমি টিকে হাতে পাটর দেখমা এটা তো কটন শাড়ি কালেকশন দেখলা यानी কিছিটা আমি পাট শাড়ি দেখমা আপনারা যেন ভ্যারাইটি র কটন শাড়ি খুঁজুছেন তার অধিকা ডিজাইন র পাট শাড়ি भी তাঙ্ক দোকানে अवेलेबल আছে দেখুন বিহাগুরিয়া স্পেশাল এটা আসে যাবা জিনা পাট দেখুন সেলিব্রিটি চয়েস এটা দেখুন সেলিব্রিটি মানে এটা পিনলা শাড়ি দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন এটা 13500 নাই হ্যাঁ এটা 13500 দেখুন
जीना पाट देखुन सेलिब्रिटी चॉइस बहुत बढ़िया डिजाइन टे 13,500। आज बिहाघरिया में टिके मिसा गुला देखमा सब प्रकार कलेक्शन अछि आईडिया दिया हेबा। एटा लाचल आ बॉडी देखो एक नंबर रामा ग्रीन इरा कपर सल्फेट कलर रे इटा ब्लू कलर आसबा आ धड़ी पाखे भी इटा बॉक्स डिजाइन रे डबल डबल मयूर आसी जिबा। इटा आसी जिबा 15,000 सुंदर। तापर देखुन दे इटा ग्रीन कलर रे आसी जिबा हमर पाखे पाखे धड़ी पाखे सफ्टा डिजाइन भी आसी जिबा। इटा तार आंचल देखुन केते सुंदर लागुचे। इटा आसी जिबा 14,500 टंका पड़बा। इटा रे मिक्स पाटो है इटा देखुन आंचल भी बहुत बढ़िया है छे। इटा आसी जिबा 8,500 टंका पड़बा। देखुन इटा इटा पाटली पाटो भी टिके आमे देखमा। पाटली पाटो देखुन टेराकोटा डिजाइन रे अछि। एक देखुन इटा आला तार आंचल आ इटा आसी जिबा तार पाटली आसी जिबा। इटा इटा कुचरी आसबा। केते बढ़िया डिजाइन पाटली पाटो। इटा आसी जिबा 4,000 मात्र 4,000 टंका। देखुन मिक्स पाटो रो पाटली डिजाइन रो साड़ी देखुन रेट सुनी चमकी पड़ो। देखुन एतकी सस्ता रे इटा भी सब पाटली पाटो माने है। इटा भी आसी जिबा 4,000 टंका रे। देखुन पाटो साड़ी विश्वास ना लगे मिक्स पाटो मात्र 4,000 टंका रे पाटली डिजाइन रो पाटो साड़ी। इटा भी आसी जिबा 4,000। एटा भी देखुन 4,000 टंका रे आसी जिबा। इटा सफ्टा डिजाइन रे आसबा। इटा भी पाटली पाटो है। ए सफ्टा डिजाइन रे आसी जिबा। देखुन एटा देखुन आंचल। इटा भी आसी जिबा 4,000। ए 4,000 टंका रे आसी जिबा। इटा भी पाटली पाटो है। एटा देखुन आंचल सब 4,000 रे आसी जिबा। सब 4,000 लेखा एटा आसी जिबा पाटली डिजाइन रो। देखुन केते बढ़िया लागुजे। इटा गुरे टेराकोटा रे आसबा मेहंदी कलर। एटा भी पाटली ने ना। इटा भी पाटली है। एटा आंचल अब बॉडी देखुन इटा कुचरे आसबा। कुचरे आसबा। देखुन एटा भी 4,000। एटा भी 4,000 टंका। ए जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना तो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी ही आसीडा आपण माने फिर मिले ही नहीं। आ रेट तो जानू जन केते सस्ता। देखुन केडे बड़ बड़ साड़ी माने देखुन मात्र 4,000 टंका रे पाटो साड़ी। इडा हला आंचल आ बॉडी देखुन मात्र 4,000 टंका रे मिक्स पाटो। देखुन पाटली डिजाइन रो पाटो साड़ी। एटा भी देखुन केते बढ़िया डिजाइन गुडे। एटा आंचल बढ़िया भी देखुन। इटा भी 4,000 रे आसी जिबा। 4,000 टंका रे इतने सस्ता देखुन साड़ी माने मिली जाउए ताकर दुकान रे। एटा देखुन पाटली डिजाइन एटा भी गुडे। इटा भी आसी जिबा 4,000। एटा भी 4,000 टंका। देखुन जेन जेना पसंद है स्क्रीनशॉट करी बुक करूँ जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ। ऊपर दिया था नंबर। इटा मिक्स पाटो है। हां एटा ओरिजिनल चार में बांधा वाला टोटल बॉडी सारा के। हां एटा लाचल एटा पाटली नय से एटा प्योर जेन हमर पाटर मिक्स पाटर। इटा आसी जिबा 7,500। 7,500 एटा पूरा बॉडी सरसरी गुटे डिजाइन काम हेबा। तापर देखुन एटा लाचल अब बॉडी देखो सफ्टा डिजाइन आसी जिबा 6,800 रे आसी जिबा। 6,800 टंका रे आसी जिबा। बहुत बढ़िया लागुए। इटा प्योर पाटो है। प्योर पाटो एटा आसी वाला देखुन। तार पर बिहावरिया लागि देखुन केतनी केते सस्ता। देखुन केरे बड़ बड़ साड़ी देखुन। एटा लाचल अब बॉडी देखुन इटा आसी जिबा 13,500। 13,500 देखुन पूरा भरी भरी काम थिला प्योर पाटो साड़ी। ए देखो इधर देखो ना आंचल आंचल देखो ब्लाउज पीस देखो टेराकोटा रे बहुत बढ़िया लागु छे। तर ब्लाउज पीस भी हंता लाइन आसबा। अब बॉडी देखो रामा ग्रीन रे ब्लू अच्छे। इटा आसी जिबा 15,500। देखो केते बढ़िया लागु रामा ग्रीन रे ब्लू कॉम्बिनेशन
आ भी बहुत सारा अच्छे पाट माने हां सब तो पाट माने है हां आ टिके हमें हाफ टिश्यू देखि देथिमा हाफ टिश्यू भी देखुन ताकर दुकान मिली जाउजे बहुत सस्ता दाम रे एडा देखुन आचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लगिया धड़ी भी देखुन एटा धड़ी आचल रे ए टिश्यू रो काम करा से दिले इटा आसी जीवा 16500 16500 देखुन हाफ टिश्यू पूरा सस्ता আছে দেখুন बहुत सस्ता আছে টেরাकोटा डिजाइन रे इतनी के सस्ता रेट रे आपण मन पाइबे ताको दुकान देखुन ए देखुन इला आचल अब बॉडी देखुन बॉडी रे भी बहुत सारा काम है छे हरिण गस्तले हरिण अच्छे हाथी अच्छे तले बहुत बढ़िया लागु छे इटा आसी जीवा 17500 17500 दि ब्लाउज पीस वर्क के देखमा इटा मिक्स पाटवा नवकोठी प्योर रे भी अच्छे नवकोठी इटा मिक्स पाटवा है ये देखुन इला आचल आर बॉडी देखुन एकदम बढ़िया लागु जे इटा अच्छे माने देखुन केतेरा डिजाइन रे इटा बना है छे नव कोठीटा काम करा है देखुन बहुत बढ़िया काम है नौटा कोठी रे नौटा डिजाइन इटा आसी जीवा 9300 रे आसी मात्र 9300 रे आसी 9300 देखुन नव कोठी पूरा सस्ता रो भी सस्ता देखुन होलसेल प्राइस रे पूरा अपन माने गिनी पारबे तार पर देखमा हमें कॉटन टिके देखमा एबे कॉटन साइड देखमा प्रीमियम रेंज टिके बेस्ट क्वालिटी रो ए देखुन आचल इतर ब्लाउज पीस रे भी हेंता सफ्टा आसबा ब्लाउज पीस रे सफ्टा आसबा डबल सफ्टा डिजाइन अछि बहुत देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागु छे इटा आसी जीवा 6300 रे देखुन इटा आसी जीवा आ गोटे स्कूल यूनिफॉर्म गुटे देखे देबा हमें मोठा कलर स्कूल यूनिफॉर्म तार पिंक कलर भी अछि पिंक कलर भी अवेलेबल अछि देखुन स्कूल यूनिफॉर्म बहुत डिमांड करते देखुन तांको लागि स्पेशल मोठा इरा ब्लाउज पीस रे भी हेंता सफ्टा आसबा आ बॉडी देखुन किछि इंदा प्रकार अछि इटा आसी जीवा मात्र 3000 रे आसी जीवा मात्र 3000 टंका रे देखुन एकदम बढ़िया अछि ए देखुन इरा आचल सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जीवा बॉडी देखुन इटा आसी जीवा 3500 मात्र 3500 टका रे देखुन धड़ी कम कराई जे सिल्क बॉर्डर रे अछि इरा तार गुटे आर गुटे कलर अछि इटा भी है 3500 रे आसी जीवा चल अब बॉडी 3500 रे आसी जीवा इटा सब डबल धड़ी धड़ी मझी रे सफ्टा आसबा इटा डबल धड़ी डबल सफ्टा ए देखुन इटा आंचल रे भी सफ्टा आसबा अब बॉडी देखुन इटा आसीबा मात्र 4000 रे आसी जीवा 4000 टंका रे देखुन आसीबा डबल धड़ी आसबा सेटा सफ्टा भी आसबा धड़ी मझी रे मात्र 4000 रे आसी जीवा मात्र 4000 टंका रे देखुन एरा देखुन इला आचल इ सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जीवा अब बॉडी रे सबुती ब्लाउज पीस माने इटा भी आसी जीवा मात्र 4000 रे आसी जीवा देखुन मात्र 4000 टंका रे इरा तार आर गुटे कलर आसी जीवा इटा भी 4000 रे आसी जीवा इरा टेराकोटा रे अच्छे इरा तार आंचल तार बॉडी केते सुंदर लागछे टेराकोटा डिजाइन रे मिलन सफ्टा ऊपर आसी जाउछे बहुत बढ़िया लागबो इटा मात्र 2800 रे आसी जीवा मात्र 2800 टंका देखुन केते जबरदस्त दिसला साड़ी देखुन रेट सुन पूरा कंपेयर कर देखुन तापर आपन मन विश्वास कर देखुन वीडियोटा लास्ट तक देखले हमर सब कलेक्शन माने भल भलटा देखि पारबे देखुन इला आचल आर बॉडी रे देखुन इटा बॉक्स बॉक्स डिजाइन है छे देखुन इटा बैगनी कलर अच्छे आ लाइट कलर पाटा बॉर्डर भी आसी जाउछे इटा आसी जीवा मात्र 5000 रे आसी जीवा मात्र 5000 टंका देखुन केते बढ़िया क्रॉस डिजाइन अछि आ चक्र डिजाइन रे अछि इटा गुटी आसी गला मिलन सफ्टा रे इटा देखुन आचल आंचल भी बहुत बढ़िया है छे आ बॉडी देखुन एक नंबर अछि इरा बॉक्स पैटर्न रे देखुन मिलन सफ्टा डबल मयूर भी आसी जाउछे पद्म फूल आसी जाउछे इटा आसी जीवा 4500 रे तार ब्लाउज पीस भी आसी जीवा ब्लाउज पीस भी आसा देखुन मात्र 4500 टंका रे एक नंबर साड़ी बन देखुन इटा गुटी आसी गला मिलन सफ्टा रे इति ब्लाउज पीस ना आसे एरा देखुन आचल अब देखुन ब्लाउज पीस ना आसे
इटा आसी जीवा 4500 रे मात्र 4500 इटा इटा आ गुटे इटा अच्छे सेम जुड़ा अच्छे इटा इटा 4500 रे आसी जीवा डबल बिनेले भी देखो 4500 रे डबल पीस भी मिली जीवा तार पर देखो मेहंदी कलर रे डाउट केते बढ़िया दिसु जे एरा देखो निडा लाचल और बॉडी रे देखो एक नंबर लागु जे इटा आसी जीवा 3500 टंका रे तार पर ये देखो निडा लाचल आ बॉडी रे देखो केते सुंदर लागुचे कलर भी आ इटा धड़ी पाखे भी इटा सफ्टार भी डिजाइन हेछि मिलन सफ्टार इटा आसी जीवा 3500 टंका देखो निडा इटा थान आसी गला हमर उत्कल लक्ष्मी रो पेपर बड़ गला तार पर देखो उत्कल लक्ष्मी थान पेपर बड़ आसी जीवा एरा देखो नाचल आंचल भी बहुत बढ़िया लागुचे कलर माने भरा हेछे आ बॉडी देखो एक नंबर अछि उत्कल लक्ष्मी रो इटा आसी जीवा 4500 मात्र 4500 रे आसी जीवा 4500 टंका देखो उत्कल लक्ष्मी साड़ी पेपर बॉर्डर रो देखो खोजी खोजी आसबे काहे ना मिले इतनी सस्ता रे एंदा डिजाइन मान देखो हला विचित्रा हैंडलूम देखो संबलपुर मिलु जे केतनी केते सस्ता देखो केडे बड़ बड़ साड़ी देखो केतनी केते सस्ता रेडा हला देखो नाचल सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जाउछे बड़ बॉडी रे देखो किछि दा पर ब्लाउज पीस भी आसबा देखो केते सस्ता इतरे ब्लाउज पीस भी आसबा मिलन सफ्टारे डबल मयूर डबल हाथी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागुछे इटा भी आसी जीवा आ कपड़ा भी बहुत पॉलिश अच्छे स्मूथ अच्छे इटा भी आसी जीवा 4500 रे आसी जीवा मात्र 4500 टंका देखो आसी जीवा इटा गुटे गंगा जमुनाटे रहि जेथिला हां इटा 1700 रे आसी जीवा 1700 टंका आसी जीवा कलेक्शन तो तकर पाए केतनी केते इटा बने आ देखो निटा अभी कुर्ती माने भी आसी जाउछे हां नो नो डिजाइन कुर्ती माने भी इटा आपन माने दुकान के आसले घिनी परबे नै हां तार पर देखमा इटा 45 कुठी जेटा कि हमें पाटरे देखसु चौड़ा बॉर्डर आसी जीवा तार आंचल भी बहुत शाइनिंग आसु छे इटा ब्लू कलर रे अच्छे तार ब्लाउज पीस भी हंता चौड़ा आसबा बॉर्डर आ बॉडी रे देखो पिंक कलर रे अच्छे देखो पिंक कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन भी केते बढ़िया लागुचे शाइनिंग भी आसु छे इटा आसी जीवा मात्र 7000 रे आसी जीवा 7000 टंका देखो 45 गुटी साड़ी इटा गुटी आसी जीवा मिलन सफ्टा ऊपरे पूरा नवा डिजाइन लगी देखो लेटेस्ट डिजाइन पूरा एरा देखो जाला चल अब बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागी मिलन सफ्टा रे तार तले ऊपर केंदा बढ़िया काम हेछे मिलन सफ्टा ऊपर एतर मिलन सफ्टा रे ब्लाउज पीस ना आसुतला एबे ब्लाउज पीस भी आसला ब्लाउज पीस भी आसी बा देखो इटा देखो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागुछे इटा आसी जीवा 6200 रे मात्र 6200 रे आसी जीवा 6200 टंका देखो इटा आसी जीवा इटा गुटे नवा डिजाइन रे सफ्टा आसबा एरा देखो इटा हला आचल और बॉडी रे देखो एक नंबर लागी नवा डिजाइन रे सफ्टा डिजाइन थाई गरी सफ्टा भी नवा डिजाइन रे अच्छे एटा पिंक कलर आ तार आसी जाउछे ब्लाउज पीस वर्क आसी जीवा ब्लाउज पीस वर्क आसी जीवा देखो इटा आसी जीवा मात्र 8000 रे आसी जीवा मात्र 8000 टंका देखो केते बढ़िया लागी साडीटा आपन माने घिनी पारबे ताको दुकान रो ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे तार पर देखो इटा गुटे नवा डिजाइन रे डबल सफ्टा ई डिजाइन बहुत चली है आनी डाला देखो नाचल डबल जॉइंट सफ्टा बॉडी रो काम दे देखो केते फिनिशिंग होचे देखो पागो देखले जानबे पचो देबे कि नालू साडीटा देखो केते सुंदर लागते बियाह घरिया पिनले भी बहुत बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया लागबा साडीटा इटा आसी जीवा 7800 रे आसी जीवा मात्र 7800 टंका रे आसी जीवा तार पर देखमा डबल धड़ी इटा आसी गला हमर डबल बॉर्डर ऑरेंज रे इटा कॉफी कलर अच्छे इटा लाचल छोट छोट प्रिंट रे काम भी हेछे इटा देखुन केते सुंदर लागुचे ऑरेंज रे कॉफी इटा आसी जीवा मात्र 5000 रे आसी जीवा एडकी बड़ साड़ी मात्र 5000 रे मात्र 5000 रे आसी जीवा सेटा फिर पाटो बॉर्डर भी आसी जाउ पाटो बॉर्डर फिर देखुन फिर ब्लाउज पीस आसी जाउ देखुन के विश्वास न करो कि सस्ता रे मिलु जे ताकर दुकान में बोली एटा हमर वायरल डिजाइन है फेमस डिजाइन इटा फेमस डिजाइन है इटा टिके अलगा डिजाइन रे बना हिचे इथर देखुन ब्लू सब थर हमें मेरून और कॉफी देखासु इथर ब्लू अच्छे आ इतार ब्लाउज पीस वर्क भी अच्छे हमें देखे दमा वर्क पे अच्छे आ सबटाटा मेरून कलर आसी जे बुझे फिर ब्लाउज पीस भी वर्क कहले भी चलबा देखुन ब्लाउज पीस भी इरा ब्लाउज पीस वर्क भी अच्छे
দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে আর তার ধড়িটা যেন ধড়ি মঝিরে যে সফটাটা আছে সেটা মেরুন কলর আসবা তার কলর কম্বিনেশন বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বঢ়িয়া লাগুছে এটা হেই 7700 রে আছে হেই 7700 দেখুন এই কালেকশনটা পাই যাবে জলদি কেলা অর্ডার করুন ইথর গুটে পিস আসিছে না তো ফের টাকবার কে পড়বা এটা দেখুন ডবল সফটা সিল্ক বর্ডর রে আছে এটা এটা দেখুন এটা হলা আঁচল এতে ব্লাউজ পিস রে বি সফটা আসবা ব্লাউজ পিস রে বি সফটা আসবা এটা আসি যিবা 6300 রে আসি যিবা মাত্র 6300 রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে শাড়ি আর রেট দেখুন ডবল সফটা থাকি 6300 এর পাটো বর্ডর রে বেলে বহুত বড় কথা তাকর দোকান দেখুন এতকি সস্তা রে মিলি হচ্ছে এতকি হচ্ছে কালেকশন আবি কালেকশন দেখবা আর হেতকি কালেকশন আজি দেখি দাও ভিডিওটা তো অলরেডি বহুত লম্বা হয়ে গেল না দেখুন তাঙ্কনো তো এই 200-300 ধোতি গামছা নেকি সব প্রকার সম্বলপুরি যাহা আইটম A to Z তাকনো সব মিলি যাচ্ছে আপন বিয়া করিয়া লাগি যদি খুঁজুছন এন্ডা দেখুন পকেট বাটা আপন মানে নেই পারবে এটা দেখুন জোড়ে দেখুন এটা গুটে ব্যাপারীতে এটা বুকিং করিছন সবু সবুরা নেই করি সবু ড্রেস পিস আছে আর পাটো শাড়ি আছে এই ভিতরে এন্ডা হিসাবে ড্রেস পিস পাটো শাড়ি সবু আছে সবু এন্ডা হিসাবে আপন মানে বি আসি করি নেই করি বুকিং কলে বি আপন আমি বস রে বি পঠাছু এই সবু বস রে পঠাই হেবা পঠাই পারবা দেখুন আর এই শাড়ি মানে বি যেটা পছন্দ লাগলা আপন যদি ঘিরবা লাগে আপন পছন্দ লাগলা এটা অনলাইন যদি মগাবালে চাও স্ক্রিনশট করি উপরে দেতবা নম্বর স্ক্রিনশটটা পঠাই অনলাইন অর্ডার করুন যেন মানে তো सबसे बढ़िया निया देखी नहीं पारबे टच करके नहीं पारबे और से माने तांको दुकान के आबार पड़बा जेटा ऑफलाइन तांको दुकान डाला सम्बलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे ऊपर दिया दिबा नंबर रे कॉल करबे बेले निया जीवे रिसीव करके आनबे तांको दुकान ए हमें वीडियो रे जेंटा भी देखाउ छु सेटा स्क्रीनशॉट मारी करी फोटो दियो बेले देई पारमु आ बहुत सारा कलेक्शन अच्छे सब फोटो माने दियो बेले देई नहीं है देखुन भीड़ भटका चली जे सीजन से लेवल देखुन जेन स्क्रीनशॉट पठाबे सेति फोटो आपण माने वीडियो देखुन जेंटा भी भल लागु छे सेटा स्क्रीनशॉट मारी करी WhatsApp रे पठाले तार फुल फोटो हमें दे देबो तो आज ना वीडियो कॉल रे देखा बेले भी देखे देम वीडियो कॉल रे भी देखोन बेले भी देखे देबा तो आज ना वीडियो इन एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समझी नमस्कार।